he's a trader and managing director of Phoenix Blue. Takže teraz je čas na ďalšiu prednášku. Speaker je Owen. Je trader a riaditeľom spoločnosti Phoenix Blue. Marcus has created a reputation for himself as one of the best educators on trading financial markets. So he traded and presented in many countries. Čiže Mark má reputáciu ako jeden z najlepších vyučovateľov traderov a má reputáciu v mnohých krajinách. And today he will talk about the commitment of traders report. A teraz bude hovoriť o účele správ o tradingu. And how to use it in order to make your profit on financial markets. A ako ich použiť, aby ste robili zisk na finančných trhoch. Okay, so please welcome Mark Owen. Hi, good morning. Dobré ráno. Okay, so first of all, I would like to get to know a little bit about you. Čiže najprv by som sa rád dozvedel niečo trocha o vás. Okay, so by a show of hands, can I see who is trading? Demo account, please. S vyhnutím ruky, kto by mi ukázal, že kto robí s demo účtom. Okay, can I see who is trading live accounts, please? Čiže či mi môže ukázať, kto pracuje so živým účtom. Okay, good. Áno, dobre. Anyone not trading but looking to get into trading? A niekto, kto neobchoduje, ale zamýšľa obchodovať. Okay, very few. Dobre, veľmi málo. Okay, so I'm going to give you a little bit of an introduction and a brief about myself. Čiže dám vám také krátke predstavenie o mne samom. Okay, so I've come into trading the non-regulatory way. Čiže ja idem vás trénovať neregulovaným spôsobom. I've done courses, I've been self-taught, I've made every mistake there is to make. Čiže ja som bol na kurzoch, som sa sám učil a urobil som každú chybu, ktorá sa dá urobiť. And from the years that I've been trading now, which is coming up just over 8 years, I'd like to pass on my experiences of what's worked from the best educators to my own trading style. No a z IBEZA a so všetkým, čo som za tieto roky robil, by som vám rád prednesol to najlepšie, čo mi z toho stalo. Okay, so in terms of those that are trading demo or live, do you know what type of trader you are? Čiže z tých, ktorí už obchodujú demo alebo naživo, viete, aký typ obchodníkov ste? And again, by a show of hands, and keep them really high, please, who is an intraday trader, a day trader? Čiže skutočne s vyhnutím rúk, kto je intraday trader, čiže počas dňa obchodník. Okay, the people that have their hands raised, please keep them raised. Čiže prosím, ľudia, ktorí ste zdvihnuli, nechajte ich zdvihnúť. All day traders, raise your hands. Tradery na all day, celodenní. Okay, of you day traders with your hands raised. A teraz overday, čiže na viacero z nich, ktorí obchodujú. How many of you have full-time employment? Keep your hands raised. Koľko z vás má zamestnanie na plný pracovný úväzok? Zdvihnite ruky. Okay, the issue you have, if you have full-time employment and you're a day trader, they don't match. Čiže tam máte problém, že pokiaľ máte zamestnanie na plný pracovný úväzok a robíte tieto denné obchody, tak to spolu koliduje. Something will give, i.e. your trading account will give, your job will go, or maybe both. Čiže niečo bude musieť ustúpiť, čiže buď to bude váš účet, alebo to bude vaša práca, alebo možno oboje. So when it comes to trading, think about your lifestyle and something that you can do consistently. Čiže pokiaľ rozmýšľate nad obchodovaním, tak rozmýšľate nad životným štýlom a rozmýšľate nad tým, čo môžete robiť konzistentne. Okay, so personally, I like free time to look at other opportunities, spend time with friends, family,
I'll look at other business opportunities. Čiže ja osobne preferujem mať voľný čas, aby som mohol pozerať na iné príležitosti a byť s priateľmi, s rodinou a tiež teda sa pozerať na nové možnosti. So I had to find something that worked for my lifestyle. Čiže som si musel nájsť niečo, čo funguje pre môj životný štýl. And for me, that is what I would call a condition-based trading style. A to je niečo, čo som nazýval ako tréning, ktorý je založený na istých podmienkach. So I wait for specific conditions to be met within the market before I even contemplate trading. Čiže čakám na to, aby sa odohrali nejaké špecifické podmienky na trhu pred tým, čo zamýšľam obchodovať. So, again, by a show of hands, can someone tell me who's heard of the Commitment of Traders report? Čiže je tu niekto, kto počul o týchto, teda o záväzku týchto správach o obchodovaní? Okay, a few. And that's usually the response I get, usually a few. Čiže to je obyčajne odpoveď, ktorú dostanem, čiže zo pár z vás. But the report can be very, very beneficial. Ale teda tá správa môže byť veľmi, veľmi užitočná. But it's like anything, you know, if you don't know how to use it properly, then again, it won't be beneficial to you. Ale to je tak ako so všetkým, pokiaľ neviete, ako ju riadne používať, tak vám nebude žiadnym spôsobom užitočná. Okay, so primary reasons why I use the Commitment of Traders report. Čiže to je primárny dôvod, prečo používam tento záväzok robiť túto správu obchodníka. Number one, Číslo 1. it gives me high probability trades throughout the year. Čiže dáva mi to vysokú pravdepodobnosť tam obchodovať počas roka. But it doesn't mean that I will get many of those trades. Ale to neznamená, že budem robiť veľa tých obchodov. Once the condition has been met, usually a large move is set to follow, which I will illustrate later. Čiže keď tieto podmienky sa splnia, tak bežne sa ide potom naživo, čo k tomu sa vrátim neskôr. How many trend traders do we have in the room? Hands up. Koľko tu máme trend traderov, čiže obchodníkov podľa trendov v tejto miestnosti? Okay, good. How many times do you think the trend cannot go any further, but yet it still does? Čiže koľkokrát si myslíte, že ten trend môže pokračovať, ísť ďalej nad rámec toho, ako je teraz? Okay, retail traders' biggest flaw is they always try and sell the top and buy the bottom. Čiže v retaili sa vždy snažíte predať na vrchu a kúpiť na spodku. Now, my philosophy on trading is I'm not here to trade, I'm here to make money. Čiže moja filozofia je, že ja tu nie som na to, aby som obchodoval, ale na to, aby som zarábal peniaze. If I can take one good trade in a month, čiže keď ja môžem jeden dobrý obchod za mesiac zobrať, or 10 trades, 8 of which are bad and 2 are good, alebo 10, z ktorých 8 je dobrých a 2 zlé, I'd much rather settle for one good trade. Ja by som radšej išiel pre ten jeden dobrý obchod. Still doesn't mean it's going to be a winner. A to ešte stále neznamená, že to bude víťazom. Okay, so this is why retail traders should use the COT report. Okay. Čiže to je prečo títo retailoví obchodníci by mali používať správu COT. Can everyone see the bottom red line okay? Vidíte tam tú červenú líniu dole? Okay, that is not an indicator. Čiže to nie je indikátor. I don't use indicators. Ja nepoužívam indikátory. What that tells me is how people are positioned in the market. To mi hovorí to, ako sú ľudia umiestnení na trhu. Okay, so everyone that trades Forex knows that there is no centralized exchange, correct? Čiže hoci kto obchoduje s cudzými menami, tak vie, že tam nie je centralizovaná burza. So with the commitment of traders, this is the only true
reading of positions in the market because it's based on futures contracts. Čiže toto je vlastne jediná skutočná pozícia na trhu, pretože je založená na futures. Now the red line illustrates an index based on commercial traders. Commercial. Čiže táto červená línia je založená na indexe komerčných obchodníkov. I will explain who commercial traders are later on. Neskôr vysvetlím, kto sú to komerční obchodníci. But what I want to show you is between the yellow lines. Ale chcem vám ukázať, že medzi tými žltými líniami. So here we have a 4-month period and a fall of 1,200 points. Čiže tu máme obdobie 4 mesiacov a pád 1200 bodov. The index directly below the yellow line was telling me the commercials were at their most extreme for 18 months. No a tu mi to hovorí ten spodný graf, že teda tí komerčníci, obchodníci boli najextrémnejší za posledných 18 mesiacov. This is my condition met. To znamená, že moja podmienka je splnená. When the condition is met, then I apply technical analysis to a chart. Čiže keď je podmienka splnená, tak potom na prácu používam technickú analýzu. Anyone that understands technical analysis, if you look across the top here, will see a nice resistance level. Čiže každý, kto rozumie technickú analýzu, tak tu vidí peknú úroveň odporu. And if you understand the commitment of traders, then you would be looking at this index down here. A keď rozumiete záväzok traderov, tak sa pozriete na ten index dole. And you potentially wouldn't be exiting until it gets somewhere up near here. A vlastne nebudete vystupovať z toho, až kým sa nedostanete niekam sem. Which would gather you, you're not going to get all 1,200 pips. Takže pravdepodobne nezískate celých 1200 bodov. You may get 65-70%. Ale môžete z toho získať 65-70%. Then a little bit later, we see from here for 14 months, just over 13 months, a rally of 2,400 pips. No a potom tam vidíme za 13 mesiacov beh teda ziskov tých 2400 bodov. The signal was given twice. Signál bol daný dvakrát. Now, the first time, we got a nice move. Prvýkrát sme získali pekný pohyb, but it didn't go very far. ale nešlo to veľmi ďaleko. 600 or 700 points. 600-700 bodov. Then we see the next signal Potom coming in vidíme ďalší signál odtiaľto. August 2014. August 2014. And we can see the way it moves all the way down another 2,500 points. A teraz vidíme, ako to ide celé smerom dole 2500 bodov. So as a retail trader, this can benefit you in a couple of ways. Čiže keď ste retailový obchodník, tak môže to byť pre vás užitočné viacerými spôsobmi. If you're a trend trader, it gives you a clue of when to stop buying or selling the trend. A pokiaľ ste trendový obchodník, tak vám to dá signál, kedy máte začať alebo skončiť obchodovanie. So all the way through here, you don't need to worry about trying to catch the top of the market. Čiže celý čas, keď idete tu, sa nemusíte si robiť starosti o to, aby ste zachytili vrchol trhu. You can just keep buying pullbacks as you would do in a trend and don't be scared. Čiže môžete tam nakupovať a nemusíte si celú tú cestu hore a nemusíte si robiť starosti. And likewise for the downtrend starting August 2014. A podobne to môžete robiť, keď to ide smerom dole, ako v tom auguste 2014. Okay, so what is the COT report? Čiže čo je správa COT? Okay, so the commitment of traders report is, it was brought to you by the US government. Čiže táto správa COT, čo znamená záväzky traderov, vám bola daná americkou vládou. They brought together something called the Commodity Futures Trading Commission. A oni priniesli niečo také ako obchodnú komisiu Commodity Futures.
This reports every transaction made within the futures market. Čiže to reportuje každú transakciu, ktorá sa urobí na trhu futures. Now, you're probably sat here thinking, why is he talking about futures if I'm trading spot? No, otázka je, že prečo sa bavíme o teda obchode s futures, pokiaľ obchodujem aktuálne. So when you trade spot FX, it will be driven by the futures market. Čiže pokiaľ obchodujete spot, tak tie sú poháňané týmto obchodom futures. What we see on the futures market will be translated slightly different pricing, but across into the spot forex market. Čiže to, čo vidíme v tom trhu futures, tak sa tam preloží do tohto spot trhu cudzích mien. Within the report, every long and short contract held is displayed for you to see. It's all on the website if you want to see it. Čiže tam vidíte všetky kontrakty short a long ako na webovej stránke. Within the report, you are broken down into 3 categories of trader. V týchto reportoch ste rozložení do 3 kategórií obchodníkov. We have one category called commercial traders. Čiže jednu kategóriu máme, čo je komerčný obchodník. One called non-commercial traders. Jeden sa volá nekomerčný obchodník. And one non-reportable trader. A potom je to non-reportable, čiže ten, ktorý nepodlieha hláseniu. If we understand how each one of these categories works within the financial markets, čiže keď rozumieme, ako každá z týchto kategórií funguje v rámci finančného trhu, then we can make better informed decisions on how we are going to approach trading. Môžeme urobiť informovanejšie rozhodnutia, ako budeme pristupovať k obchodovaniu. So a commercial trader, what is a commercial trader? Čiže komerčný trader, komerčný obchodník, čo to je komerčný obchodník? A commercial trader is somebody that uses the market for commercial purposes. Čiže je to v prvom rade niekto, kto používa trh na komerčné účely. They aren't trying to make a return on the market. It is purely for hedging. Čiže nesnažia sa získať výnos z trhu, používajú to vyslovene pre hedging. We would call a commercial trader a user or a producer. Čiže týmto názvom komerčného tradera by sme teda pomenovali buď užívateľa alebo výrobcu. Because of this, commercial traders are usually short the market. Say it again, please. Because of this, commercial traders are usually short of the market. Dobre, takže tí sú obyčajne akoby s pretrhom. Now, on the premise that we understand how commercial traders work, they will usually create the end of a trend or the beginning of a new trend. Čiže tak, ako ten trh funguje, tak potom buď urobia koniec jedného trendu, alebo začiatok druhého trendu. They account for roughly about 60% of all positions within the market. A títo vlastnia okolo 60% pozícií na celom trhu. Then the next group. Ďalšia skupina. We have non-commercial traders. Čiže máme nekomerčných obchodníkov. These are what we would call the trend followers. These are people that use the market for speculative purposes. Čiže týchto by sme nazývali sledovateľov trendov a používajú trh na špekulatívne účely. So I've just put a few hedge funds and investment companies here for you to see. Čiže tu som uviedol niekoľko hedžových fondov a investičných spoločností. Brevan Howard, one of the largest hedge funds in Europe. Čiže Brevan Howard je jeden z najväčších hedžových fondov v Európe. Roughly about $30 billion under asset. Čiže $30 miliárd v ich aktívach. Then we've got Millennium Partners, the world's largest hedge fund. Millennium Partners je jeden z najväčších hedžových fondov. As you can see, $181.5 billion under management. 181,5 miliard dolárov v aktívach. And then JP Morgan, obviously a well-known name. A JP Morgan je samozrejme
celosvetovo známe meno. So JP Morgan will be split into different categories because they have the investment bank and then they also have the commercial part. A teda JP Morgan sa vlastne dá rozdeliť do viacerých kategórií, lebo majú investičnú banku a majú komerčnú banku. So if we follow the non-commercial traders, then what will... Yeah, okay, well, If we follow the non-commercials, we would be expecting to see them increasing their position size, their long positions, as the market goes up. No, čiže keby sme týchto nekomerčných sledovali, tak by sme zisťovali, že zvyšujú svoje pozície, keď trh rastie. And if the market was to be going down, we would expect them to be increasing their short positions. A keď trh ide dole, tak by sme videli, že ich shortové, teda predajné pozície zvyšujú. Then, last but not least, we have the non-reportables. No a potom je tu posledná, hoci nie až tak malá skupina, sú tradery, ktorí nie sú povinní vykazovať. And pretty much that's what they are, non-reportable. A skutočne sú aj takí, ako to ich meno hovorí. The reason I say that is because the total size of the market is known as open interest. No, čiže vlastne je to preto, lebo táto veľkosť trhu sa nazýva ako open interest. And the non-reportables are calculated A títo sa počítajú by the CFTC, the Commission of Commodity Futures Trading Commission, sa počítajú touto komisiou spomínanou CFTC, adding all the commercial and non-commercial contracts together keď sa spoja všetky komerčné a nekomerčné kontrakty spolu and subtracting that from the open interest. a odpočíta sa to z open interest. And that will be left a little bit, and those little bit there are called the non-reportables. No a ostane tam trocha a táto trocha sa nazýva títo, ktorí nepodliehajú vykazovaniu. If you want to lose your money fast, which I know you don't, Čiže keď chcete strániť vaše peniaze rýchlo, čo nechcete, follow the non-reportables. tak potom sledujte tých, ktorí nepodávajú výkazy. So the main two categories that you want to follow are the commercials and the non-commercials. Čiže hlavné kategórie, ktoré máte sledovať, sú tí komerční a nekomerční. The commercials will end and start the trend, Čiže komerční začnú a ukončia trend and the non-commercials will follow that trend through until exhaustion. a tí nekomerční budú nasledovať ten trend, až kým sa vyčerpá. So the question is, which group do you want to follow? Čiže otázka je, akú skupinu chcete nasledovať. Today I'm going to focus on the commercials. Čiže dnes sa budem zameriavať na komerčných. Now, the reason I'm going to focus on the commercials is because I could probably explain that a little bit faster to you in the time that I have. No, čiže prečo sa na týchto komerčných zameriam, tak to vám vysvetlím troška neskôr v rámci času, ktorý budem mať. Okay, so the numbers that we get from the COT report, we collect and put into an index. Čiže čísla, ktoré získame a zozbierame v správe COT, potom zosumarizujeme. Because when we put the numbers into an index, like the red line on the first couple of slides, A teda dáme ich do indexu a pokiaľ ich dáme do takého indexu, ako sme videli tú červenú linku dole, it becomes visual. tak sa to stane vizuálnym. And when something is visual, it's a lot easier for you to read and to compare. A keď je niečo vizuálne, tak je to pre vás oveľa ľahšie na čítanie a na porovnávanie. Or you could go to the CFTC website, Alebo môžete ísť na webovskú stránku CFTC and read that. a čítať to odtiaľ. And that's 1 week's report. A toto je týždenný report. I look back 156 weeks, A ja sa dívam 156 týždňov, 78 weeks, 78 týždňov and 28. a 28 týždňov. Okay, so the reason for this is we A look dôvodom je preto, 3-month look back, 6-month look back, čiže 6 mesiacov sa dívať dozadu, 18-month look back, 18 mesiacov dozadu 3 years look back. a 3 roky dozadu. Every market has a different ebb and flow.
Čiže každý trh má rôzny príliv a odliv. Now, if you were to look at this and put this data into a spreadsheet and get 156 of them lined up next to each other, No a keď takúto správu dáte dokopy do Excelu a budete dávať 156 takýchto riadkov, how quickly do you think you would be able to spot an extreme? myslíte si, že ako rýchlo budete v stave zistiť ďalší prúd? So that's why we put it in the visual form. Thinks is an indicator that isn't. Čiže preto to dáme do vizuálnej formy, aby tam ste videli indikátor a nie, že indikátor považujete za niečo, čo to nie je. So the question is why we put it into an index. Čiže otázka je, prečo to dáme do indexu. If you want to do something well, čiže keď chcete niečo robiť dobre, you have to be consistent. musíte Agree? byť konzistentní. Súhlasíte s tým? So the thing I'm going to ask everyone in here that's trading, Čiže opýtal by som sa každého, kto tu obchoduje. and it's time to be honest. A teda je čas na to byť úprimný. When you place a trade, Čiže keď tam umiestnite obchod, do you place a trade for the same reason every time? že či ten obchod dávate z toho istého dôvodu každý krát. Show of hands if you do. No tak keď to robíte, tak zdvihnite. Good man. Dobre. Okay, so a few of you. Čiže zopár z vás. Okay. Anyone play sport? Golf, tennis? Čiže niekto hrá golf, tenis. You know, if you want to get better at something, Čiže keď sa chcete v niečom zlepšiť, you have to repeat the same action time and time again. takže musíte stále opakovať tú istú akciu. If you keep changing the action, A keď stále meníte akciu, we can't measure success. tak potom nemôžeme merať úspech. Does that make sense? Dáva to zmysel? Okay. Dobre. So the index, we use that then to determine a level of bullishness or bearishness. A čiže tento index používame na to, aby sme tam ocenili náladu býka alebo náladu medveďa. Now, one of the original gurus of commitment of traders was a gentleman called Larry Williams. Čiže jeden z tých prvých guru tohto tradingu bol gentleman, ktorý sa volal Larry Williams. Anyone heard of Larry Williams? Niekto počul o Larry Williamsovi? He was my mentor for a few years. Čiže on bol môjim mentorom pár rokov. Amazing, amazing gentleman. Fantastický chlapík. He turned $10,000 into 1.2 million in a year. Za rok z $10,000 zmenil na 1,2 milióna. The biggest return ever to have been achieved in the World Trading Championships. To je najväčší zisk, lepší ako v hociakých svetových šampionátoch. And it was thanks to Larry Williams that I got into the commitment of traders. A kvôli Larry Williamsovi, alebo vďaka jemu som sa dostal do týchto COT indexov a správ. Now, going back to when Larry first started, the Commitment of Traders report was only published once a year. Čiže v čase, keď Larry začal obchodovať, tak táto správa sa vydávala iba raz ročne. Then it became biannual, Potom sa stala polročná, then monthly, potom mesačná now we get it weekly. a teraz ju dostávame týždenne. But there is a delay. Ale je tam oneskorenie. So the data is collected every Tuesday Čiže vychádza to každý útorok and it is published at 3:30 Eastern Time. a publikuje sa to 3:30 východného času. So that will be 9:30 here every Friday. Čiže tu je 9:30 každý piatok. It takes them 3 days to put the information together. Čiže trvá im to 3 dní, než dajú informácie dokopy. Now, Larry, his condition would be when the market got to 80% or 20%. Čiže Larryho kondícia, podmienka je, keď trh sa dostane na 20% alebo na 80%. But I have changed the condition slightly for the way I trade. No, ale ja som tie podmienky troška zmenil spôsobom, ako ja obchodujem. As you can see on here, I look at an index reading of 90 and above or 10 and below. Čiže ako tu vidíte, tak ja sa pozerám na index, ktorý sa číta 90% a viac, alebo 10% a menej.
And then I use 3 different lookbacks. So when I was originally taught, the market would only look at a 3-year lookback. No a sú tam 3 veci, na ktoré sa pozerám, alebo 3 typy pohľadov. And the reason I've adapted to changing the time that I look back Čiže dôvod, prečo som zmenil ten čas, kedy sa pozerám naspäť, is down to the market changing itself. vlastne závisel od toho, že sa sám trh menil. You will find certain markets respect a look back time better than others. Čiže niektoré trhy majú iný dobrý čas na pozeranie naspäť ako iné trhy. So this is the index. How is it calculated? So index that we have calculated for the commercials, we calculate one as well for the non-commercials. Čiže toto je, ako sa vypočíta ten index. Čiže ten index, ako počítame pre komerčných, je tak, ako ho počítame pre nekomerčných. So the blue line at the top is the net position. Čiže tá modrá linka na vrchu je neto pozícia. And a net position is long contracts minus short contracts. A to sú long kontrakty minus short kontrakty. If there's more long contracts than short contracts, Pokiaľ je viacej kontraktov long ako short, then that group of traders is long the market. Their net position, they are long. čiže tak potom ich pozícia je long. If there are more short contracts than long contracts, Pokiaľ je viacej kontraktov short ako long, that group of traders are net short the market. tak potom je to neto short trhu. So to calculate the index, what we do is we use the net position. Čiže čo použijeme, teda ako to počítame, čiže my opäť použijeme neto pozície. It's the current week's value Čiže to je hodnota súčasného týždňa minus the lowest value over the look back period you're looking at. So, minus najnižšia pozícia na obdobie, na ktoré sa pozeráte naspäť. so in this instance, we'd be looking back 156 weeks. So Tu sme sa pozerali na najnižšiu hodnotu za obdobie 156 týždňov. And you would divide that by A toto by ste vydelili the highest value of the last 3 years za najvyššou hodnotou za posledné 3 roky minus the lowest value of the last 3 years. minus najnižšiu hodnotu za posledné 3 roky. Multiply that by the 100 to get the percentage. A vynásobíte to 100, aby ste sa dostali k percentám. So any mathematicians or Excel wizards in here, you can actually create your own index now when you go. Čiže keď toto použijete, tak hociakí matematici alebo experti na Excel môžu vytvoriť svoj vlastný index. So, once you get the percentage, this is what it looks like. Čiže keď získate tie percentá, tak takto to vyzerá. At the top, you have the net position. Čiže hore máte tú neto pozíciu. At the bottom, we have the index. Dole máte index. So, the net position Čiže neto pozícia so the net position can keep rising. sa môže udržovať v raste. The index is measured from 100 to 0. A index sa meria od 100 po 0. So, if at this point here, Čiže keď v tomto bode tu, this was an extreme, toto bol extrém, the index would be at 100. tak ten index by bol 100. Now, throughout the rest of this period here, Čiže počas zvyšku obdobia tu ten index the index will stay flat zostane plochý, because it cannot go past 100. lebo nemôže ísť ďalej ako 100. Does that make sense? Dáva to zmysel? So, sometimes this is where you have to apply your technical analysis. Čiže to je niekedy, keď musíte používať vašu technickú analýzu. Here you may have an extreme, Čiže tu môžete mať extrém, but there may be nothing in the way, it may be open space. ale napríklad tam nič nemusí byť v ceste, môže tam byť len otvorený priestor. So keep trading the trend until your next level of resistance. Čiže udržiavajte sa v obchodovaní až po vašu ďalšiu úroveň odporu.
at which point that is where I would anticipate a top. No a až tam po ten bod, kde by som to ja očakával. At which point that is where I'd anticipate a top in the market. A vlastne to je na očakávanom vrchole trhu. Okay, so what causes the net position to move? Čiže čo spôsobuje, že tieto neto pozície sa pohybujú? This is something that you need to understand when you look into this type of trading. Čiže to je niečo, čo musíte rozumieť, keď sa chcete zaoberať s týmto typom obchodovania. So we can see here that the commercials are net long. Čiže vidíme, že tí komerční majú neto pozície long. They have 100,000 contracts long. Čiže je tam 100,000 kontraktov long, teda nákup. 50,000 contracts short. Čiže 50,000 kontraktov short, teda predaj. Subtract the two and you get a 50,000 net position. A dostanete neto pozíciu 50,000. So what we'll be looking at is the next week's position. Čiže na čo sa budeme dívať je pozícia na budúci týždeň. So let's say next week the commercials increase their long contracts by 10,000. Čiže napríklad kontrakty long sa zvýšia o 10,000. Their short contracts are 50,000. A short kontrakty ostanú stále 50,000. They have a net position of 60,000. Čiže dostávame sa k neto pozícii 60,000. So their net position this week from last week has increased, correct? Čiže neto pozícia od minulého týždňa po tento týždeň sa zvýšila. Je to správne? Now, let's pretend that that week didn't happen and we go down to the third option down at the bottom. Čiže predstavme si, alebo predstierajme, že ten týždeň sa neudial a ideme na tú opciu, ktorá je dole. Instead of increasing their long contracts by 10,000, they decreased their short contracts by 10,000. Čiže namiesto toho, aby sa zvýšili kontrakty long o 10,000, tak sa o 10,000 zmenšili kontrakty short. It gives the same reading, correct? 60,000. Dáva to ten istý výsledok, 60,000, však? But the market condition is very, very different. Ale tie podmienky trhu sú veľmi, veľmi iné. In the middle option, the commercials are buying the market. Čiže v tom predošlom prípade tí komerční kupujú trh. In the bottom option, they are reducing their shorts. Ale v tom druhom prípade oni redukujú ich short. Two very, very different circumstances. To sú dve veľmi rôzne okolnosti. So, Takže, the three indexes that we look at are the 3-year, the 18-month, and the 6-month. And you can see them all put onto the chart down at the bottom. čiže tie tri indexy, ktoré vidíte, je 36, 18 a 6 mesiacov a vidíte ich dole na grafe. Now, this is gold. To je zlato. Gold works, and most commodities work very well with a 6-month index. A zlato, tak ako veľa komodít, pracuje veľmi dobre s 6-mesačným indexom. You'll see an illustration of this later on in the presentation. Neskôr v prezentácii uvidíte ilustráciu tohto. Because I'm going to show you some live charts on charts that are already set up that I'm trading or looking to trade. No, čiže potom vám ukážem nejaké grafy, keď som obchodoval alebo keď som chcel obchodovať. But just as a visual aid, Ale ako vizuálna pomôcka, if you were to look at that chart, čiže keď sa pozriete na ten graf, which of the lines do you think most closely represents the price of gold? ktorá linka si myslíte, že najvernejšie reprodukuje cenu zlata? Now, show of hands if you think the blue line. Čiže keď si myslíte, že modrá, tak zdvihnite ruku. Show of hands if you think the pink line. Zdvihnite ruku, keď si myslíte, že rúžová. Show of hands if you think the yellow line. Keď si myslíte, že žltá. Okay, Dobre. good. Right, the reason I ask you this is because the commercials do exactly the opposite to what the market is doing. Čiže ten dôvod, prečo to hovorím, je, že komerční robia presne opak toho, čo robí trh. So where you see a high here, Čiže keď vidíte vrchol tu, you'll see a low here. tak vidíte spodok tu. And again, where you see a high here, A keď vidíte vysoké miesto tu,
you'll see a low here. tak spodok tu. Where you see a high here, Keď vidíte vysoký bod tu, a low here. nízky bod tu. Where you see a low here, you'll see a Nízky bod high. tam, vysoký bod tu. Where you see a low here, Nízky bod tu, vysoký tu. a low, high, Nízky, vysoký. low, high. Nízky, vysoký. Now, would you say that was pretty impressive at picking out the tops and bottoms on that chart? Čiže myslím, že to bolo v celku impresívne tam zobrať teda tie vrchy a spodky na týchto grafoch. Show of hands if you think it was. Show of hands if you think it was impressive at how the Keď sa vám to commercials... páčilo u týchto komerčných, zdvihnite ruky. No. Okay. Do you think it's worth knowing how the commercials operate within a market? Myslíte si, že to stojí za to vedieť, že ako komerční operujú na trhu, teda fungujú na trhu? So there is roughly 4.5 years of data there. Čiže je tam približne 4,5 roka dát There was 17 signals. a bolo tam 17 signálov. Of those signals, if you were present, A teda z tých 17 signálov, keby ste boli prítomní, you should have at least traded 16 of them. tak a by ste teda aspoň 16 z nich obchodovali And depending on your management technique, a v závislosti od vašej techniky, techniky manažmentu, času, I'll say 2 losses, by som povedal 2 straty. but really should only be 1. Ale s veľkou pravdepodobnosťou by ste tam získali. Now, when I say 17 trades over 4 and a bit years, everyone goes, No tak keď poviem 17 obchodov za 4,5 roka, tak urobíte takúto tvár. but the question is, what was the return? Ale tá otázka je, že čo bol ten zisk. And this comes down to management. A to dojde naspäť tomu manažmentu. So for you guys, Čiže pre vás, you can become what I would call the Inspector Clouseau of the chart. čiže môžete sa stať takými inšpektormi tohto Why? Because grafu. you can test in history, go Lebo back môžete testovať v histórii. and look to see how you should manage the trade according to your psychology. A by ste videli, ako by ste mali obchodovať na trhu v závislosti od vašej psychológie. When someone places a trade, how often are you looking at the trade? Once you've placed it, do you look all the time? Show of hands. Čiže keď umiestnite jeden obchod, tak ako často sa pozeráte? Pokiaľ stále sa pozeráte, zdvihnite ruku, kto to tak robí. Or can you just place the trade and let it run its course? Alebo či ste umiestnite obchod a necháte ho ísť svojim osudom. So, with this style of trading, Čiže s týmto typom obchodovania, don't look at your profit and loss every day, takže nepozerajte sa na vašu stratu a zisk každý deň. let alone every hour. A už vôbec nie každú hodinu. You will go insane, By ste sa zbláznili, lose your hair, by ste stratili vlasy, probably get divorced, pravdepodobne by ste sa rozviedli, or drive you to drink. alebo by ste sa začali piť. Yeah. So, make sure, if this is a style of trading you're going to go down, Čiže zabezpečte, keď toto je štýl obchodovania, you have to be relaxed. tak musíte relaxovať. Okay, how the commercials conduct their business within the marketplace. Čiže otázka je, ako komerční vykonávajú svoj biznis na trhu. So a very simple way to illustrate how a commercial will operate. Čiže veľmi jednoduchý spôsob, ako ilustrovať, ako komerční obchodujú. I'm a sugar farmer. Čiže ja som farmár s cukrom. Not really, but today I am. No. So, as the price of sugar increases, actually, example here I've done decrease. Dobre, čiže keď sa tu tá cena zvyšuje, príklad je tu znižuje, As the price of sugar decreases, the farmer will sell less sugar into the market. čiže keď sa cena cukru znižuje, tak farmári predávajú menej cukru trhu. He does this to create demand. Robia to preto, aby vytvorili dopyt. So everyone that uses sugar
Čiže každý, kto používa cukor, there's less sugar to buy. tak je menej cukru na nákup. Therefore, every buyer of it wants to pay more to acquire it. Preto každý kupca chce dať viacej, aby ho získal. So, on the flip side, the non-commercials. Na druhej strane tí nekomerční. As the price of sugar declines, Čiže keď sa znižuje cena cukru, they're selling the market. tak predávajú trh. They want to sell the market because they are a trend follower. Čiže oni chcú predať trh, pretože sú sledovači trhu. Now, as the price in sugar goes up, Čiže keď sa cena cukru zvyšuje, me, the farmer, takže ja, farmár, gets greedy, sa stane nenásytným, can see the money, vidí peniaze and sells more sugar to the market. a predáva viacej cukru na trh. While the price is high, they keep selling A keď sú ceny vysoké, tak pokračujú v predaji. until there's no buyers left. A už až po dovtedy, keď neostali žiadni kupci. When there's no buyers left, Keď už neostali žiadni kupujúci, what do you think happens? čo si myslíš, že sa stane? Hence, trend enders, trend starters. No, čiže to sú tí začínači a končiči trhu. No one knows the market better than the user or producer. Nikto nepozná trh lepšie ako užívateľ alebo výrobca. The rest of us, we try and trade what we see. Zvyšok sa pokúša obchodovať, čo vidí. Does that make sense? Dáva to zmysel? So if you want to try and catch the tops and the bottoms, Čiže follow the commercials. keď chcete zachytiť tie vrchy a spodky, tak nasledujte tých komerčných. So this is a COT index cycle. Čiže toto je cyklus indexu COT. It's a bit like a thermometer gauge. Čiže toto je taký veľký cyklus. It goes from 100 and down to 0, Čiže ide to na 100 a dole na 0 and usually from 0 back up to 100. a ide to obyčajne od 0 zase naspäť na 100. So this is the market's natural ebb and flow. Čiže toto je prirodzený príliv a odliv trhu. Now, because it is a futures-based system, or because we're looking at futures, I should say, Pretože je to systém založený na futures, alebo sa dívame na futures, people can get confused when it comes to looking at the yen, the čiže Swiss franc, ľudia sú zmetení, keď sa pozerajú na švajčiarsky frank or alebo the Canadian dollar. alebo na americký dolár, alebo kanadský dolár. Because when we see the index, if the index gives us a reading here of 100, Čiže keď tu sa pozeráme na index a ten čítame 100, and let's say it's for the Japanese yen. a povedzme, že je to pre japonský jen, Okay, this is telling us to buy the Japanese yen. to nám hovorí, že máme kúpiť japonský jen. Now, because it's a future, Pretože je to terminovaný obchod, future, it is not traded against another market. tak sa to neobchoduje voči inému trhu. So when you trade, you will see Čiže keď vy obchodujete, uvidíte USD JPY, correct? USD JPY, áno? So if you want to buy yen, Čiže keď chcete kúpiť jen, what should you do with US dollar yen? tak čo by ste mali robiť z US dolár jen? Buy or sell? Predať alebo kúpiť? Sell, exactly. Predať. So it's really important you understand the base and the term of each market. Čiže je veľmi dobré, keď rozumiete základ a podmienku každého trhu. The first currency in any pair is always the base. Čiže tá prvá mena v každom páre je báza. And the second will always be known as the term. A tá druhá je známa ako term. So for dollar, for CAD, Swissy and yen, always remember it will be the inverse when you look at your Forex chart. Čiže pre kanadský dolar, švajčiarsky frank, japonský jen sa vždy kúkajte ako inverzne. So the COT index, so this is how it works. The reason I put 100 at the top is
because that's how it's illustrated on our chart. Čiže takto funguje náš COT index. Čiže preto som dal 100 hore, lebo tak je to ilustrované na našom grafe. In order for the index to move down to 0, Čiže aby ten celý index sa dostal až dole na nulu, the commercials will be reducing their long positions čiže komerční budú znižovať ich pozície long and increasing their short positions. a zvyšovať ich pozície short. So during that period there, Čiže počas toho obdobia tam what we'll see the market going up, uvidíme, že trh pôjde hore, but yet the commercials are selling. ale pritom komerční predávajú. Remember the sugar? As the Pamätáte price si cukor, of sugar increases, keď sa cena cukru zvyšuje, the farmer will sell more. tak farmári budú predávať viacej. Think about your property. Rozmýšľajte o vašom majetku. If it got to a crazy price, sell. Keď idete na vysokú cenu, tak idete predávať. Then when it gets down to 0, Čiže keď to ide dole na nulu, the commercials are basically saying, right, they've sold that much of it now, it's in too much supply, takže komerční hovoria, predávať je ale príliš veľký dopyt, príliš veľká dodávka, hej. the price of sugar will start to decline. Čiže tie ceny z cukru sa budú znižovať. So in order to now go back up, the commercials will reduce their short contracts. Čiže zase to ide naopak, že komerční zredukujú svoje kontrakty short And they will start buying long contracts. a začnú nakupovať kontrakty long. So this is how you get the flow of the market. Takto získate pohyb trhu. Now, this is the ideal reading. Čiže toto je ideálne čítanie. Remember the slide a few slides ago where I gave you the illustration of the net positions? Čiže pripomeňte si teraz ten slide, ktorý bol pred pár slidmi, čo bola ilustrácia pozícií short. So you could get 100% commercial index Čiže môžete získať index 100 komerčných with a high net position, s vysokou neto pozíciou, but yet the commercials aren't buying. ale komerční ešte nekupujú. They could just be reducing their short contracts. Môžu iba redukovať ich kontrakty short. So when we see an index, Čiže keď vidíme index, we break it down. tak si ho musíme rozložiť. Are the commercials buying, Čiže či komerční kupujú, and are they reducing their short contracts? alebo či redukujú ich kontrakty short. Does that make sense? Dáva to zmysel? This is why, when I gave you that reading earlier, Čiže preto, keď som vám to nechal prečítať skôr, I said the net position is the same, tak som povedal, neto pozícia je tá istá, but the two market conditions were very different. ale tie dve trhové pozície, teda situácie sú dosť iné. And the vice versa for 0. A opačne teda, alebo obrátenie tiež pre nulu. We want to see a lot of short contracts being bought Čiže keď chcete predať veľa short kontraktov nakúpených and the long contracts being reduced. a keď sa long kontrakty redukujú. Okay, so we're going to take a look at the Australian dollar futures chart here. Takže pozrieme sa na graf futures austrálskeho dolára tu. Now, can you see the faint blue vertical lines? Čiže môžete vidieť tieto modré vertikálne línie. This is an 18-month index. Toto je index 18 mesiacov. Okay, the yellow lines down here, Čiže tie žlté línie dole tu, I've drawn these in to illustrate a 90 and a 10. ja som ich tam nakreslil, aby som ilustroval 90 a 10. So every time the purple line goes above 90, Čiže každý krát, keď purpurová línia ide nad 90, my condition is met tak moja podmienka je splnená. that I potentially want to be looking for a buying opportunity in this market. Že teda sa potenciálne budem pozerať na príležitosti kúpy na tomto trhu. Every time it goes below the yellow line, Každý krát, keď to ide pod túto žltú líniu, I want to potentially look for a short. chcem sa potenciálne dívať na short, teda na predaj. Now you can see I'm not going to be that busy. No, čiže viete, že nie som tak zaneprázdnený.
9 opportunities 9 príležitostí over 4 years. za 4 roky. Hence it gives me a lot of time to do other things. Takže to mi dáva veľa vecí, teda veľa možností robiť iné veci. But the charts don't lie. Look at the moves. Ale pozrite na túto spodnú líniu. If you give it time to breathe and do its natural course, Čiže keď jej dáte príležitosť, aby dýchala a išla svojou prirodzenou cestou, you get substantial returns. tak dostanete významné zisky. My substantial returns may differ to yours though. Ale môj významný zisk môže byť iný od vášho. The reason I say that is Čiže dôvod, prečo to hovorím, it's commonly known that in the Forex world, čiže je bežne známy vo svete cudzích mien, people like to inflate the returns. čiže ľudia radi nafúkujú výnosy. Okay, so it's time to be realistic. Čiže je čas byť realistický. Would someone share with me what they think a good return would be in a year? Čiže by sa niekto podelil so mnou o informáciu, čo by bol ich dobrý výnos za rok? Don't be shy. No, nebuďte nesmelí. How much? 50 or 60% would be a fantastic return. No, čiže 50-60% bol fantastický zisk. Would be a fantastic return. Fantastický. Do you know what you have to do to achieve 50% in a year? Čiže viete, čo musíte urobiť, aby ste získali 50% za rok? 3% a month. 3% za mesiac. 3% a month compounded is 50%. There or Keď to there. dáte dokopy, hej, tak sa k tomu dostanete, tým 50 za rok. Hence I say one good trade. Say it again, sorry. That's what one good trade Ja. is 3%. No, jeden dobrý obchod je 3%. Dobre, tak. You know, wait for that prime opportunity. Čiže to sú tie prémiové príležitosti. You do not need to trade every day, every week to make a good return. Vy nemusíte obchodovať každý deň, každý týždeň, aby ste robili dobrý zisk. Show of hands, who would be happy with 50% in a year? Zvíňte ruku, kto by bol šťastný s 50% ročne. Those that haven't got the hands raised have been amputated. No, čiže tí, čo nezdvihli ruky, tak ich majú amputované. Okay. So, this time I want to look at the British pound. Čiže teraz sa chcem podívať na britskú libru, The lonely British pound. čiže tú osamelú britskú libru. Okay, so what I've done is I've marked circles No, takže obchodoval som v takých kruhoch, where the index has given a condition reading. čiže kde ten index dával podmienky, hej, ktoré sa dali vidieť. And what you'll see is as the market falls, A ako vidíte, keď trh padá, the commercials are buying. tak komerční kúpujú. As the market rallies, Čiže keď trh ide nahor, the commercials are selling. tak komerční predávajú. As the market falls, Keď trh padá, the commercials are buying. tak komerční kúpujú. Now, Teraz. when we look at, we're going to take a look at some live charts in a second. Teraz sa pozrieme na nejaké živé grafy za pár sekúnd. Who would think, who would be happy just taking 1, 2, 3, 4, what was it, 5 trades over that 3-year period? Čiže kto by bol šťastný s tými 5 obchodmi za tieto 3 roky? So, this one here Tento tu basically did 2,500 points in a straight line, urobil 2,5 tisíc bodov v priamke, giving roughly about an 18 to 20% return. čo dalo okolo 18-20% zisku. This one here Tento tu gave a little bit of a return. troška I zisku, think maybe 2 or 3% while you were in it. 2-3%. I did actually take this trade in here. Čiže ja som vlastne zobral obchodovanie tu. I remember this vividly because it was a week after my birthday. Ja si to rozumiem, ja si to pamätám veľmi živo, lebo to bolo po mojich narodeninách jeden týždeň. And that generated just over 4%. No a to generovalo iba tak na 4%. But I didn't take this one here.
Ale nezobral som tento, teda neparticipoval som na nič. This one, you would have to have been very sober because it was New Year's Day. No a tam by ste museli byť veľmi triezvi, lebo to bol Silvester, teda Nový rok. This one, this was fine, everyone should have taken this. No tento bol príma, ten mal zobrať každý. Again, two good trades. Čiže zase dva dobré obchody som zobral. But cumulative, there was roughly somewhere in the region of about 5,000 pips to be had. Ale tam som bol v regióne okolo 5000 bodov. We'd be happy with 5,000 pips. Či boli by ste s tým šťastní? Okay. So this is a particular favorite chart of mine at the minute. Čiže toto je v tomto čase môj obľúbený graf. New Zealand dollar. Novozélandský dolár. Okay, I'm short currently New Zealand. A teda v súčasnosti Nový Zéland. Now, what we're looking at here is, can you see the range on the chart? Čiže vidíte tam teraz ten rozsah na tom Now, grafe. the chart that you always see up here is a weekly chart. Čiže ten graf, čo tam vždy vidíte, je týždenný graf. And the reason it's a weekly chart is because the data is released weekly. No a ten dôvod je vždy, lebo tie dáta sa uvoľňujú týždenne. It doesn't mean though that you have to enter the chart on a weekly chart. To neznamená, že to musíte robiť týždenne. For those that like to make bigger returns, Čiže pre tých, čo chcú robiť vyššie zisky, when the condition is met, keď sú tie podmienky splnené, we can use time frame correlation. môžeme používať korelácie časových rámcov We can zoom in like a microscope into that area a môžeme sa zoomovať ako mikroskop do tejto časti and look for turning points. a pozerať sa tam na body obratu. And this can potentially increase your return tenfold. A toto môže potenciálne zvýšiť váš zisk. It also means you're more likely to get taken out of the market because you're being more aggressive. No a tiež tam zoberete asi viacej z toho, lebo budete agresívnejší. So right now we have New Zealand dollar at the top Čiže teraz máme tam novozélandský dolár na vrchu the range. Rozsahu. We have the index at 0. Máme tu index na nule. We have the commercials aggressively selling. Máme komerčník, ktorí agresívne predávajú. Technically, we're set up as well. Čiže technicky je to dobré postavenie. We have a nice formation, candlestick formation on the weekly chart. Čiže máme tam peknú kombináciu na tomto týždennom grafe. In terms of a return on this chart, it's not big, but it would get you your one trade for your 50% in a year. Čiže vlastne tam ten jeden obchod tam na tom nie je veľký, ale by ste tam dosiahli tých 50% záruk. Depending on your entry and your stop loss, Čiže v závislosti od vašich vstupov a vašeho stop loss, there's anything between 3.5 and 4.5% available here. čiže tam môžete robiť hocičo medzi 3,5 a 4,5%. And that's trading it down to this 6,900 area. A v tomto, v tejto asi 6,900, Yeah. 16,900. Okay, so this is one I'm currently in. This is one that I will be looking to manage. No, čiže tam momentálne som a tam sa teraz na to pozerám, aby som to aj zvládal. There is one downside to selling the New Zealand dollar. Čiže je tam jedna nevýhoda predaja novozélandských dolárov. Does anybody know what that is? Vie niekto, čo to je? Swap. Swap. Exactly. So if you're holding a position for a period of time, Čiže keď držíte nejakú pozíciu po nejaké obdobie, if we look each time it's done it, it's about 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So about 7 weeks čiže keď asi 7 týždňov, it took to get to the bottom of the range last time. kde sa to dostalo dole minulýkrát, So in trading days, that's 35 trading days. čiže to je 35 obchodných dní. Do you know what happens on a Wednesday? Čiže či viete, čo sa stane v stredu? On a Wednesday is double rollover. Je dvojitý rollover. You get charged swap.
triple swap. Vlastne platíte trojitý swap. Did you know that? Či ste to vedeli? This is because of weekends. Čiže to je kvôli víkendom. Whether you're in the trade or not the weekend before, if you place the order on a Wednesday, Čiže keď to je jedno, či ste tam týždeň alebo nie, proste keď to dáte v stredu, hej, and you hold Wednesday night, a držíte to v stredu večer, you get charged 3 times. tak 3-krát platíte. So there is a downside. So always To je tá nevýhoda, čiže vždy sa pozráte. always check what your swap is with your Čiže broker. kontrolovať, čo je váš swap. So that's the one downside to selling Kiwi. Čiže toto je jedna nevýhoda predaju kiwi. The swap is calculated based on interest rates. Čiže swap sa kalkuluje na základe úrokovej sadzby. So the market with the highest interest rate Čiže trh s najvyššou úrokovou sadzbou of the G7 markets is New týchto Zealand, G7 trhov and the ones with the lowest, a s tými najnižšími Euro, Yen. euro, yen. You put Euro Kiwi, Pound Kiwi, Čiže dáte tam euro kiwi, libra kiwi, Kiwi Yen, kiwi yen. hold these positions overnight, Všetky tieto pozície držíte overnight expensive. a je to drahé. Okay. So, but I do like this for a good return. Čiže ja to mám ale rád pre dobrý zisk. And you can see here, this is live chart. Čiže vidíte, toto je živý graf. So what I like to do on my charts, as you see, no indicators, Čiže čo tam vidíte, žiadne indikátory, all black and white, pretty boring like me. všetko čierno-biele, v celku nudné. PRZ, POZ, price reversal zone. čiže price reversal zone, čiže zóna preklopenia ceny. Now, you can see the positions in there. Čiže môžete tam vidieť tie pozície v tom. In terms of a target, Čiže čo sa týka cieľa, you'll see my target is above the lows. čiže vidíte, že môj cieľ je nad tými spodkami. The reason for this is, Čiže dôvod preto je, I would much rather be the first man out čiže radšej by som bol ten prvý vonku, than the last man trying to get out. ako ten posledný, kto si sa pokúša dostať von. Sacrifice a little bit of return Čiže troška z toho zisku obetujem for hopeful guaranteed return. pre s dúfaním garantovaný zisk. So this is gold. Remember this chart? Čiže Showed you this earlier. Zlato, pamätáte si, že som vám to ukazoval skôr. The next slide Čiže ďalší slajd. has all the yellow lines shows all the signals. Čiže všetky tie žlté linie ukazujú signály. Now, when we look at all individual signals, Čiže keď sa pozeráme na všetky jednotlivé signály, we're not going to take every single one. tak nezoberieme každý jeden. The reason we're not going to take every single one is because they might not meet my technical setup. Prečo nezoberieme každý? Lebo možno, že nebudú zodpovedať všetky môjmu technickému nastaveniu. So you can see here, we've had 17 times the conditions have been met. Čiže vidíte tu, že 17 krát tu máme, že sa splnili tie podmienky. Each time the conditions were met, Čiže každý krát, keď tie podmienky sa splnili, the resulting move caused a $50 move minimum. čiže vlastne ten výsledný pohyb znamená minimálne $50 pohyb. Now, $50 move on gold Čiže $50 pohyb na zlate is a substantial return to your trading account. je významný benefit pre váš traderský účet. Now, you will not be able to get all $50. Vy nebudete stále získať celých $50. Some traders will tell you they sold at the low and bought at the high. No, niektorí vám povedali, že oni to kúpili na spodku, predali na vrchu. Hindsight trading is an easy thing. No, čiže to je taká jednoduchá vec. Okay. So what we look for is these opportunities, and this isn't hindsight. Čiže to, čo tu chceme, sú teda, alebo čo tu hľadáme, sú tie príležitosti, toto je tá spodná časť. These are repeated time and time again, Čiže toto sa stále a stále opakuje. based on
position sizing from the commercials. Na základe veľkosti pozícií od komerčných. Now, do you think it's relatively simple to see when they are at an extreme? Čiže myslíte si, že je to pomerne jednoduché vidieť, že kedy je extrém? So, this is how my chart looks. Čiže toto je, koľko sú tie. Again, I told you, very plain, nothing on it, no indicators. Čiže sme mali veľmi jednoduché, prosté, žiadne indikátory tam. This signal here, Čiže tento signál tu I wouldn't take by som nezobral. because the trend line wasn't formed. Lebo teda tá línia trendu nie je taká. This one here, well, it's a test of resistance again. So Čiže tu je to zase test odporu. this one is a yes. Toto je áno. The third one here, Tretia tu. I wouldn't trade it Ja by som tam obchodoval. because it hasn't come to my trend line. Čiže je v súlade s mojou líniou trendu. I might trade some of the trend as it goes. Čiže idem tam dole s tým trendom, tak ako to ide. The fourth one, that's a definite trade. Čiže tá štvrtá to je určite obchod. The fifth one here, this would be a reduced risk trade. No, tá piata by bol taký obchod so zníženým rizikom. The sixth one is no trade. Šiestá, žiaden obchod. Seventh one, again, no trade. Siedma, žiaden obchod. Didn't reach the resistance for me. Čiže vlastne pre mňa to nedosiahlo odpor. This one was a trade. Toto bol obchod And this one was a trade. a toto bol obchod. We exited at 12.40. A potom sme vystúpili 12.40. Now let's look at the buy signals. A teraz sa podívame na tieto signály kúpy. The first low down here was not a trade for me. Čiže toto pre mňa nebol obchod. The second one was a trade for me. Druhý pre mňa bol obchod. Third one, no trade. Tretí žiaden obchod. Fourth one was a trade. Štvrtý bol obchod. Fifth and sixth were both trades. Piatý, šiestý boli oba obchody. Seventh was a fantastic trade. Siedmy bol fantastický obchod. This would have been a trade, but I didn't take it. A toto by bol obchod, ale ja som ho nezobral. And now I'm waiting for a current live setup. A teraz čakám na nastavenie, teda na súčasné živé nastavenie. My condition has been met. Aby boli moje podmienky splnené. So, where am I waiting? First thing I'm waiting for is a rejection of this blue line here. Čiže na čo čakám? Čiže čakám tu na odmietnutie tejto modrej línie. Roughly about $1,200. Okolo $1,200. If it breaks through there, Čiže keď to prelomí toto, I'll be looking for the trend line. tak sa budem dívať na líniu trendu. So I have two options that I'm waiting for. Čiže mám dve možnosti, na ktoré čakám. With gold, do you know the interesting facts about gold and its current pricing? Čiže či viete zaujímavý fakt so zlatom a s jeho súčasným oceňovaním. So between $1,050 Čiže medzi $1,050 and $1,200, a $1,200, depending where you are in the world, čiže v závislosti od toho, že kde ste na svete, that is the cost of production. takže to sú náklady výroby. So I'll be looking for buy signals through this particular area here. Čiže ja by som kupoval teda pozeral by som na signály nákupu hlavne v tejto oblasti. Okay, so Dobre, takže, final chart, čiže finálny graf, euro dollar, or euro I should say. euro-dolár. So one thing we can see here is there's not been many opportunities. Čiže čo sme tu videli, že tam nebolo veľa príležitostí. From 2015, Čiže od 2015. this is our third opportunity. Toto je naša tretia príležitosť. And euro has been in a very tight range. No a tight range, bola vo veľmi tesnom rozsahu, bolo euro. There's periods where you get trend, like we're seeing, Čiže toto je obdobie, kde dostanete nejaký trend, ako tu vidíte, but the markets are very volatile. ale ten trh je veľmi volatilný. So
where we see this second signal here, Čiže keď my tu vidíme ten druhý signál, this one wasn't, technically it was a trade, but it wasn't a commitment, a trader's trade that I like. čiže technicky to bol síce obchod, ale nebol to ten záväzok z obchodu, aký mám rád. And the reason for that A ten dôvod preto is the trend leading into it. je ten trend, ktorý viedol k tomu. Very messy. Taký veľmi neporiadny. I want to see the commercials selling more aggressively as well. Videl som tiež, že komerční predávali agresívnejšie. This story is different. Táto historka je iná. The current signal I like. Čiže ten súčasný signál sa mi páči. How many people trade with candlestick patterns? Show of hands. Čiže how many people trade? Candlestick patterns. Candlestick, sviečkové formácie, koľko ľudí predáva, koľko predáva. Okay, who's heard of a hanging man? Kto na nich drží? Hanging man je tá formácia konkrétna, ak som správne pochopil. Vysiaci muž. Vysiaci muž, hanging man, vysiaci muž, dobre? Áno. Pinbar. Here? Pinbar. Pinbar, yes? Different name. Iné meno. But this candle Čiže táto sviečka shows something. ukazuje niečo. Because of where it's at, Čiže podľa toho, na čom je, it shows sellers entered the market. The wick tak to ukazuje tých kupujúcich na trhu. shows that sellers entered the market and buyers have come back in and pushed price up. A potom kupujúci, ktorí dojdú a dvíhajú cenu. A sell stop, Teda stop predaja the sell stop under last week's low pri nízkom bode minulého týždňa would signal a good move to the downside. by skupinový pohyb smerom dole indikoval. First target in and around the 1.1, Čiže prvý cieľ okolo cieľa 1,1. which is about 350 points. Čiže okolo 350 bodov. And then we'd be looking at extended targets to the bottom of the range. A pozerali by sme sa na predĺžené ciele v spodku rozsahu. Well, I've got about 3 minutes left on stage. No, čiže ostali mi asi 3 minúty ešte na pódiu. And you can see, this is my chart, this is what I'm looking at. The order's not been placed yet. No, čiže tu sa na toto pozerám, ešte tam neboli umiestnené objednávky. And the reason the order's not been placed yet A dôvod, prečo neboli tam umiestnené, is because I will never place an order on a Friday night. lebo nikdy by som neumiestnil objednávku v piatok večer. I wait for the market to open on Sunday Čakám, že sa trh otvorí v nedeľu, in case there is a big gap. aby tam v prípade, že je tam veľká medzera. Once the market opens, Keď sa trh otvorí if the conditions are still the same, a sú tie podmienky stále rovnaké, I will place the order. tak potom umiestním objednávku. Okay, OK. the COT report. Čiže správa COT, This type of trading can blend into anyone's lifestyle. no, čiže tento typ obchodovania sa dá namiešať do životného štýlu pre každého. Whether you're full-time employed, Či ste zamestnaní na plný pracovný úväzok, family man, teda muž v rodine, housewife, pani domáca, student, retired, alebo či ste whatever you do, penzista. there is no excuse not to be able to trade like this because of time. No, takže tam nie je žiadne ospravedlnenie, aby ste nemohli obchodovať týmto spôsobom. Once the conditions have been met, then you can apply normal technical analysis. Čiže keď tie podmienky sú splnené, tak môžete použiť normálnu technickú analýzu. Okay, so thank you for listening. If you've got Takže any questions, ďakujem za vaše počúvanie. Pokiaľ máte akékoľvek otázky, if you do want to come and see me, my office is right next to MI5 on Westminster, čiže môžete, keď by ste chceli prísť do môjho ofisu, tedy pri MI5. which is just about here. This is MI5 and I'm the next building. Toto je zhruba tu a ja som v ďalšej budove.
Okay, thank you. Any questions? Nejaké otázky? Yes. Nie je prístupný koľko? Po anglicky, po slovensky ako? So English, Slovak. How many conditions you use when you sell or buy? Čiže koľko podmienok používate, keď predávate alebo kupujete? There's ultimately a few conditions. Čiže zo pár. One will be, this has to What be, kind of this condition? yeah. Another condition that I will look at is seasonal buyers. So if I'm trading a commodity, Čiže sezónny kupujúci, čiže keď je to komodita, commodities have more seasonal tendencies due to weather conditions. čiže tie majú viacero sezónnych teda podmienok v závislosti od počasia. Believe it or not, currencies do have seasonal tendencies as Čiže well. verte alebo nie, tak aj meny to majú, But the seasonals are changing right now. ale teda tieto sa menia teraz. I think you use candlestick or something, support resistance. Always supporting. So basically the conditions are here, so commitment of traders, the seasonal buyers, and then when it comes to trading, trend lines, horizontals. If I'm looking at targets, Fibonacci extensions, and candlestick patterns. There's no indicators. Okay. Nie sú indikátory, ale teda vzory candlestick alebo podporujúci odpor. Yes. I ask you a question. What is, by your opinion, more easy to trade or less complicated, forex or US stocks or stocks? Čiže či je jednoduchšie, If you were to ask me over the last 4 years, then I'd say stocks are easier because they've just gone north. With stocks, you tend to have more of a traditional, more of a traditional pattern in the sense that you'll find that you get a run throughout the end of the year through the early part. It usually slows off somewhere around May, June. But I think now because of global economy, there's artificial sort of propping the market up. takže či je jednoduchšie obchodovať s akciami alebo s cudzými menami, tak za posledné 4 roky by som povedal skôr snad, že s akciami, lebo majú nejaký zabehanejší vzor chovania, hej, ale že teda v poslednom čase sú tam predsa len umelé vplyvy. Forex this last 3 years has got very, very difficult. A teda cudzie meny za posledné 3 roky sa stali veľmi ťažkými, Very volatile. veľmi volatilnými, There's no carry trade anymore. čiže tam nie je žiaden carry trade, hej, zostávajúci biznis. So basically, economies have got nowhere left to go. There's no interest rates. Čiže nemajú ísť kam ekonomiky, nie sú tam žiadne úrokové sadzby. So it is difficult at the minute. Že je to v tomto čase ťažké. Anyone else? I think probably time for one more question. Yes. Where from do you take the index? What you show? It is production of your Phoenix Blue? Or? Yeah, we have. There was a free one called timing charts. It's finished. Čiže odkiaľ beriete tie indexy, či je to od Phoenix Blue? Oh, is it stopped? Not stop, but it's not Subscription based now. Yeah, I think most are going subscription based. I'll have a look and if I can find another free one, I'll send Anna an email. Even paid. In paid? Even paid. That timing chart was free, but Okay, yeah, I can. There's a whole host of Okay, thank you very paid ones. I'll send you a couple of options. Teda tie grafy sú väčšinou predplatné. I'll send Anna a couple of options and she can email them all out to you. Okay. Zo pár možností vám pošlem e-mailom. The presentation, if you do want it, I'm going to give on to Anna, so you can have the presentation as well. Čiže prezentáciu môžete mať tiež od Anny, dáme Anne teraz. Okay, that's it. For me, I think that's time done, is it? What quarter to 1 hours? Ja som 12:45. Yeah, that's spot on. Takže 12:45. Lovely. All right. Thank you very much. Ďakujem pekne.